बंधु माने जलरे एपरी एक दिव्य शक्ति रही जहा आपणकर तृषा मेटाइबा सहित जदि आपण जल विषय संपूर्ण सूचना पाइछन्ति एवं सठिक सूचना पाइछन्ति तेबे एहाको व्यवहार करी आपण आपणकर अटकी रहिथिबा कामको मध्य समाप्त करि पारिबे। जदि आपणकर शत्रु आपणक पछरे अछि आपणकर अटकी रहिथिबा काम समाप्त हेउ नाही, घरे टंका आसीबार रास्ता अवरोध होईछि, दारिद्र्य एवं दलित आपणको छाडी नाहांती एवं आपण पानी को सठिक भाबरे व्यवहार करिबा सिखिछन्ती एवं आपण एही भिडियो रे जानिबा को पाइबे जल सह जड़ित समस्त चमत्कारी उपाय। एहा द्वारा आपणकर समस्त कार्य को आपण पूर्ण करि पारिबे। दारिद्र्यता मनर भय आपणक ठारु दूरेई जिव, आपणक घर को टंका आसीबार अनेक मार्ग खोली जिव, आपण मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद पाई पारिबे। प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद सहित आपण आपणक जीवन रे अनेक उन्नति मध्य करिबे। बंधु माने आपणक पई गोटिए कथा जानिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण जे मानव शरीर रे मध्य 70% जल थाए एवं अनेक लोक दूर दूरांतर यात्रा करती एवं मंदिररू शुद्ध जल आणती, जहा द्वारा सेमानंक घरे जहा भी नकारात्मक शक्ति रही थाए ताहा एहार छिटा सहित चली जाए। किंतु जदि आपण आपणक घरे सबुबेले उपलब्ध पानी व्यवहार करबा सिखिछन्ती तेबे आपण एही भिडियो रे आपणक पई एक भल उपाय खोजी पाइबे। ठीक उपाय रे जहा विषय एही भिडियो रे आपण जानि पारिबे जे आपणकर समस्या जेते बड़ हेउ किंबा आपणक घरे नकारात्मक शक्ति जेते अधिक मात्रा रे थाउ, आपण आपणक घरे थिबा साधारण पानी सहाय्य रे ही ए सब को दूर करि पारिबे। बंधु माने एही भिडियो रे मु आपणको पानी, तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक परीक्षण विषय समस्त सूचना देबाको जाउछि। बंधु माने गोटिए कथा मने रखंतु, आपण पानी सहित जेकोसी मंत्र जप करंती ताहार एक विधि रहिछि, आपणको सठिक विधि रे एहाको करिबाको पड़िबो, तेबे ही एहा आपणको सुफल देई पारिबो। जदि आपण एही भिडियो रो गोटिए धाडी मध्य स्किप करि देउछंती एवं भिडियोटी को गंभीरतार सहित नेउनाहांती तेबे आपण जानि पारिबे नाही जे आपण आपणकर फसी रहितिबा समस्यार समाधान पई पानी किपरि भाबरे व्यवहार करिवे। आमे आपणको जे समस्त सूचना देबाको जाउछु ताहा पूर्वरु आमे आपणको आउ एक सूचना देबाको चाहुछु जे एही भिडियोटी देखिबा परे आपण गोटिए मध्य टंका खर्च करिवे नाही, बरं आपण लक्ष लक्ष टंका लाभ करि पारिबे। एही भिडियो देखिबा परे यह संभव जे एही भिडियो माध्यम रे आमे आपणक जीवनर 5-6 मिनिट नेबु, किंतु विश्वास करंतु एही भिडियो देखिबा परे आपणको देवी लक्ष्मीकर आशीर्वाद मिलिबो। भगवान भोला शंकरंकर हाथ तुम मुंड उपरे रहिबो, दारिद्र्यता एवं दलितर भयभीत हेबे नाही, यह आपणक जीवनरु दूरेई जिवो, आपणक जीवन को धन आसीबार बाट खोली जिवो, आपणको नवग्रहंकर साथ मिलिबो, आपणक घर को सुख एवं समृद्धि आसीबो। बंधु माने जल एपरी एक जिनिस जहा पाई जने व्यक्ति किछि भी करि पारिबो। जदि जने व्यक्ति को गोटिए दिन पाई पानी दिया जाय नाही एवं बदल रे ताको किछि मगा जाय तेबे से गोटिए ग्लास पानी पाई सब किछि त्याग करि पारिबो। मु आपणको कहि देउछि, जने व्यक्ति खाद्य विकल्प भावरे पत्र किंबा फल खाई बंची पारिबो, किंतु से पानी रो विकल्प भावरे किछि भी बाछि पारिबो नाही, ताको पानी आवश्यक हेबो, नचेत से बंची पारिबो नाही। एहाको एक चमत्कार शक्ति मध्य विवेचना करा जाय। बंधु माने जदि आमे आपणको विज्ञानर भाषा रे कहिबा, पानी लोकंको कथा बुझे, पानी लोकंको भावना बुझे। जदि आपण पानी विषय समस्त कथा बुझिछंती एवं गंभीरतार सहित बुझिछंती तेबे विश्वास करंतु आपण आपणकर जीवन रे जल करुथिबा अन्यान्य कार्यगुड़िक आपणकर दैनंदिन जीवन रे आनिबो। बंधुगण, पुराना समय रे एक कथा थिला जे आमे सेही व्यक्तिंक घरर पानी
सहित अपव्यवहार करबा नहीं। कारण ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆମ ସହିତ ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ପାଣି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଣିର ଯାଦୁକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେହି ସେହିପରି ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ହେବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଲୁଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ହଡପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରଳର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହାର ବିକଳ୍ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମେ କହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏହା। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରେ, ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ, ଯାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିବୁ ଯେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ 3 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବାର ଗ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରର କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତମ୍ବାର ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏକ ମାଟିର ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଯେମିତି ଜୋତା ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ 7 ଦିନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
सकाळ एवं संध्या सकाळ 7टा पूर्व एवं संध्या 7टा परे जदि आपण एही प्रक्रिया करूछंती तेबे आपण को 7 दिन पाई अध घंटा पाई करने को पड़िबो। विश्वास करंतु आपणकर शत्रु आपणकर नाम शुणी मध्य डरी जीवो। जदि आपण से विषय किछि भूल करने को चेष्टा करूछंती तेबे तांकर विनाश आरंभ होइजिवो। मु आपणको कहिबाको चाहूछि आपणक शत्रु आपणक विषय भाभी नर्भस हेबा आरंभ करिबो। जेतेबेले से आपणको देखिबो से तार रास्ता बदलाई देबो। हिंदू शास्त्र अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र को शत्रु मानक पई सबुठारु विपदपूर्ण चक्र बोली विवेचना करा जाए। आपणको स्वाधिष्ठान चक्र को बहुत सतर्कतार सहित व्यवहार करबा उचित। बंधु माने मने रखंतु जे आपण एक तंबार पात्र किंबा जेकोसी माटी किंबा काच उपरे ध्यान देवा उचित। स्वाधिष्ठान चक्र व्यवहार करी आपण आपणकर शत्रु मानकु संपूर्ण भावरे विनाश करि पारिबे। एबे सर्वप्रथमे आपण गोटिए कथा जानिबा उचित जे अनेक लोक अछंती जे माने भाबंती जे स्वाधिष्ठान चक्र व्यवहार करी आमे जणे भल मनिषर जीवन नष्ट करि पारिबो। तेनु मु आपणको कहिबाको चाहूची जे स्वाधिष्ठान चक्र केबे भी कोनोसी भल जीवन नष्ट करे नाही। यह शत्रु को विनाश करिबा एवं नकारात्मक शक्ति को बंद करिबा पई स्वाधिष्ठान चक्र रे तयारी। तेणु जदि आपण जणे भल मनिषर जीवन नष्ट करिबा पई स्वाधिष्ठान चक्र व्यवहार करिबाकु चेष्टा करूछंती तेबे मने रखंतु जे से केबे भी एपरी करिबो नाही। किंतु जदि कोनोसी व्यक्ति आपणकर पछरे अछि एवं आपणकर क्षति करिबाकु चाहूची तेबे स्वाधिष्ठान चक्र तांकु नष्ट करिबो। एबे आमे आपणको बहुत ध्यानर सहित कहिबाकु चाहूछु कारण आपण ऋणर कष्ट पाउछंती। आपणक घरे आयर उत्स बंद हो जाइछि। आपण आपणक जीवन को किपरि आगकु बढ़ाइबे से विषय बहुत चिंतित अछंती। तेबे एथिपाई आपणको एक मंत्र जप करिबाकु पड़िबो जहा विषय आमे आपणको एबे कहिबाकु जाउछु। बंधुगण मु आपणको कहिबाकु चाहूची जे जदि आपण लोक माने आपणक जीवन रे बहुत असुविधा रे अछंती दारिद्र्य जोगु आपणकर व्यवसाय चालू नाही टंका आसीबार पथ बंद होई जाइछि तेबे एथिपाई आपणको केउ मंत्र जप करिबाकु पड़िबो ताहा हेउछि माता लक्ष्मीकर बीज मंत्र। एही मंत्र जप करिबा द्वारा आपण देखिबे जे टंका आपणकर जीवन को चुंबक परि टाणी होई आसीबो। आपण देखिबे जे आपणक जीवनरु दारिद्र्यता दूर होइजिबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही उपाय विषय। आपणको संध्या 7टा पूर्वरु सेही मंत्र जप करिबाकू पड़िबो किंतु एही मंत्र रे सब किछि विपरीत। एथिरे आपणको विजय पूर्वरु नुहे बरं संध्या 7टा परे मंत्र जप करिबाकू पड़िबो। श्री बीज मंत्र जप करिबा पई आपणको एक भिन्न पद्धति अवलंबन करिबाकू पड़िबो। अर्थात आपण जेते थर जप करिवे आपणको बीज मंत्र जप करिबाकू पड़िबो ताहा मध्य 2 मिनिट पई। आपणको मन रे एही प्रश्न निश्चय आसुथिबो जे आमे प्रत्येक थर जप करिबा समय एहाको किपरि करिबा। सेथि पई आमे आपणको एहार विकल्प कहूछु ताहा मध्य एही वीडियो रे बहुत ध्यानर सहित देखंतु। तो बंधु माने एही उपायटी पई आपणको एक लाल रंगर गोलापर आवश्यकता रहिबो। तो आपण गोटे लाल रंगर गोलाप फूल आनंतु एहाको गोटे ग्लास पानी रे आपण पुड़े की रखी दियंतु। तापरे आपण एहाको निज हाथ रे रखंतु। मन रखिबे सेही समय जेपरि आपण निज पाद रे जोता न पिंधती सेथि प्रति ध्यान रखिबे। तापरे आधा घंटा पर्यंत आपणको श्रीम बीज मंत्रर जप करिवार अछि। तापरे गोटे बड़ बोतल ले सही पानी को आपण भरि नियंतु एवं सारा दिन आपण सही पानी को पियंतु। मने रखंतु जेते बेले आपण सही पानी सहित श्रीम बीज मंत्र जप करिथिले तो सेते बेले ही सही पानीटी अभिमंत्रित होई जायथिला। अर्थात सही पानी वर्तमान अभिमंत्रित जल। तो पूर्वरु ही मु आपनको कहि सारिछि आमर शरीर रे 70% जल रहिछि एवं जेते बेले एही पानी आपणकर शरीर भितर को जीव तो यह आपणकर संपूर्ण शरीर को मध्य अभिमंत्रित करिदेबो एवं सेथिपाई आपणकर शरीररु एक अलग प्रकारर ऊर्जा निर्गत हेबो। आपणको माँ लक्ष्मीकर असीम कृपा प्राप्ति हेबो। आपणको पई धनर द्वार खोली जीवो। सरल भाषा रे कहिबाकू गले आपणक जीवन रे धनर वृद्धि भाग्यर साथ सुख समृद्धि आपण देखिबाकू पाइबे।
तो बंधु मैंने यही उपायटी अत्यंत सहज एवं सरल अटे किंतु यार प्रभाव अत्यंत चमत्कारी अटे। तो आपण निश्चित भाव में यार चमत्कारी उपाय आपण जीवन में पालन करंतु एवं यार चमत्कारी प्रभाव मध्य आपणकर जीवन में निश्चित भाव में आपण देखिपारे। तेबे बंधु मैंने मोर ही भिडटी जदि आपण मानक भल लगी थाए तो भिडटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।